विद सरदार पीरजादा में वेलकम। आज मैं अपनी गुफ्तगू का कोई मौजू नहीं रख रहा क्योंकि दिल बोझल है। कनाडा में जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार हुए उनकी वजह से सभी दुखी हैं। दुखी तो हम होते हैं लेकिन उस पर कुछ सोच विचार भी करनी चाहिए। जब ये वाक़या हुआ तो मैंने सोचा कि आपसे मैं अपना दुख फौरी शेयर करूं और आपके दुख को महसूस करूं, लेकिन फिर मैंने सेकंड थॉट ली कि मेरे पास कुछ अहम नुकात आ जाएं तो फिर आपसे बातचीत की जाए। लेकिन उस गुफ्तगू से पहले हम दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको मग़फ़रत करे और उनके पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। बुनियादी तौर पर यह वाक़या हमारी वज़ारत ख़ारजा का मौजू है और हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर अपना सरकारी बयान भी दिया। हमारी जो वज़ारत ख़ारजा है उसके बारे में मेरा एक ओपिनियन है, एक तज्ज़िया है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑनलाइन आप किसी को खाना खिला दें। बिल्कुल ये एक दिलचस्प बात आपको लगेगी कि ऑनलाइन खाना कैसे खाया जा सकता है। मसलन मैं आपको कहूँ कि आपको मैं चाइनीज़ खिलाता हूँ ऑनलाइन, मैं आपको पाकिस्तानी फूड ऑनलाइन खिलाता हूँ, मैं आपको दुनिया भर के खाने ऑनलाइन खिलाता हूँ, तो आप कहेंगे खाने दिखा तो देंगे लेकिन हम खाएंगे कैसे। बिल्कुल हमारी वज़ारत ख़ारजा की भी शुरू से ही यही सरगर्मियाँ रही हैं कि बहुत एक्टिव, बहुत सरगर्म नज़र आती है, लेकिन मामलात वहीं के वहीं होते हैं। मसलन शुरू में देखें कि जब दुनिया में 2 ब्लॉक थे तो बजाय हमारी वज़ारत ख़ारजा बैलेंस करती है अपनी ख़ारजा पॉलिसीज़ को, हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए, लेकिन वज़ारत ख़ारजा अपने आप को फिर भी बड़ी कामयाब कहती रही। उसके बाद ताशकंद मुआहिदा हुआ, हमने बहुत कुछ लूज़ किया लेकिन हमारी वज़ारत ख़ारजा कहती रही हम बड़े कामयाब हुए। फिर उसके बाद 71 का अलमनाक वाक़या हुआ, हमारी वज़ारत ख़ारजा को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। उसके बाद सियाचिन का वाक़या हुआ, कोई हमारी वज़ारत ख़ारजा ने महसूस नहीं किया कि माफ़ी मांगे, कुछ शर्म महसूस करे। उसके बाद आप कारगिल का वाक़या ले लीजिए। उसके बाद हाल ही में जो भारत ने कश्मीर की खुसूसी पोजीशन जो ख़त्म की है उस पर भी वज़ारत ख़ारजा ने कोई ख़ास शर्मिंदगी महसूस नहीं की, क्योंकि जितने ये मामलात हैं इसका ताल्लुक़ डिप्लोमेसी से है और डिप्लोमेसी कामयाब हो तो आपके मुल्क को बाहर बहुत कामयाबियाँ मिलती हैं। ये जो कनाडा में वाक़या हुआ है इसका ताल्लुक भी वज़ारत ख़ारजा से है कि जो पाकिस्तानी बैरूनी दुनिया में रहते हैं वो हमारे एम्बेसीज़ के थ्रू पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा से ही लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। अब हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक सरकारी बयान तो दिया, लेकिन आप देखिए कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है लेकिन वो बहुत अदाएँ ले ले के बोलते हैं। लगता है ऐसे है कि जैसे कोई शेक्सपियर का कोई ड्रामा प्ले कर रहे हों, कोई वो शेक्सपियर का थिएटर चल रहा है और उसमें वो किरदार अदा कर रहे हैं, बहुत अदाओं से बोलते हैं। इसी अदा से उन्होंने ये बयान भी दिया, दुखी भी नज़र आए। अच्छा, अब आप देखिए कि उन्होंने जो सरकारी बयान दिया और बड़ा कहा कि जी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को कनाडा में कि वो वहाँ जाएं, उनसे दुख शेयर करें, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को करता हूँ। उनको महसूस हो रहा था, उनको पता चल गया था कि कनाडा में जो पाकिस्तानी हैं, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं कनाडियन भी, उनको भी ये दुख महसूस हुआ और वो सारे वहाँ उस गमज़दा फैमिली के साथ शरीके दुख हैं। इसके अलावा कि वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी दुखी हैं, उन्होंने भी पूरे तरीके से जेस्चर दिया है कि वो इस दहशतगर्दी के वाक़े के ख़िलाफ़ तमाम तार इक़दामात करेंगे। अब यहाँ मैं अपनी जो एजेंसीज़ हैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ दुनिया की चंद बासलाहियत एजेंसीज़ में से हैं। जो ये इस्लामोफोबिया है, जो एक टर्म चल पड़ी है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। कोई भी जो कंपेन चलती है किसी के हक़ में या मुखालफत में, वो स्पॉन्सर्ड होती है, इंडिविजुअल एक्ट नहीं होता। जो इस्लामी फोबिया की जो कंपेन चल रही है उसको कहाँ से स्पॉन्सरशिप हो रही है, अगर ये हमारी एजेंसीज इसके पीछे तलाश करना शुरू करें तो ये उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा ये कि एक ट्रेंड नज़र आता है कि न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तानी शहीद हुए, दहशतगर्दी का शिकार हुए और कनाडा में भी यही सूरत हाल हुई। तो क्या इसमें कोई हमारा दुश्मन मुल्क भी इन्वॉल्व तो नहीं है? एक तो उसको इस्लामी फोबिया का कहकर फ़ायदा होगा इस लिहाज से कि वो जो उसके मुल्क के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है उनको डिप्रेस कर सकेगा और पाकिस्तान के हवाले से भी वो बहुत प्रोपेगेट कर सकेगा। लिहाजा ये एक मेरी अपनी एजेंसी से एक है कि वो इस मामले को अपने तौर पर भी तफ्तीश करना शुरू करें। बेशक
یہ کینیڈا کا پولیس کا اصل معاملہ ہے، لیکن اپنے طور پر یہ یہاں بیٹھ کر کوئی اس بارے میں بھی سوچ بچار کریں۔ اب میں آتا ہوں ایک اور موضوع کی طرف۔ ایک ملپور اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک قصبہ کہہ لیجئے لیکن اسلام آباد کے اندر ہے، جو بارہ کہو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ بالکل علاقہ ہے جہاں سے وزیر اعظم عمران خان بنی گالہ کی سڑک جاتی ہے، یہیں سے گزرتے ہیں وہ۔ یہ ملپور کی ایک اور روایت بھی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح مری سے واپس جاتے ہوئے ملپور میں انہوں نے قیام کیا تھا، جس کا ریکارڈ کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ دنوں وہاں کا جو گورنمنٹ سکول ہے، وہاں کے 25-26 طالب علم گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ صرف گرمی نہیں تھی، وہاں کے پنکھے بھی خراب تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے عوامی نمائندہ نیر بخاری صاحب ہیں۔ سینیٹر نیر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے بہت اہم فرد ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سینٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں، قائم مقام صدر رہ چکے ہیں، اور بہت ٹھیک ٹھاک امیر آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا۔ ان کے قریب ترین ساتھ جو گورنمنٹ سکول ہے، وہاں کے بچے پنکھے نہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ کیا ہم ایسے عوامی نمائندوں کو عوامی نمائندہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے گھر کے ساتھ جو بچے ہیں، اسکول، تعلیمی ادارے، وہاں وہ گرمی سے بے ہوش ہو رہے ہیں؟ یہاں میری ایک تجویز ہے کہ جو اسکول اور کالجز، ان کی جو بلڈنگز ہیں، اس کی ذمہ داری محکمہ تعلیم کی بجائے وہاں کے عوامی نمائندوں کو دے دی جائے۔ یعنی ان کی مینٹیننس جو ہے، وہاں کے جو سربراہ ادارہ ہیں وہ وہاں کے مقامی ڈپٹی کمشنر کو لکھیں، اور وہ جو وہاں کے عوامی نمائندے ہیں ان کے ذریعے وہ اس بلڈنگ کی فزیکل جو ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرائیں۔ یہ نہیں کہ وہ عوامی نمائندے وہاں کے جو تعلیمی سٹاف ہے یا دوسرے سٹاف ہے اس کے افسر بن جائیں، نہیں، وہ صرف فزیکل ضرورت پوری کریں، اور اگر نہ کر سکیں اور کمپلینٹ ہو تو ان کو تھوڑی بہت سزا ضرور دی جائے، اور اگر کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہو تو ان کو ڈی سیٹ بھی اس حوالے سے کیا جائے۔ اب مثلاً میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اسلام آباد کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں حمزہ شفقات صاحب، بہت ایکٹیو آدمی ہیں، انہوں نے ایک بہت نیا ٹرینڈ پاکستان کی بیوروکریسی میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا انٹروڈیوس کرایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ملپور انہی کے زیر انتظام علاقے میں ہے، ان کے وہاں پہ اسکول میں پنکھے نہیں تھے، تو لہٰذا یہ ڈپٹی کمشنر اور عوامی نمائندوں کی ذمہ لگایا جائے، محکمہ تعلیم کے نہ لگایا جائے، کیونکہ محکمہ تعلیم تو غریب ترین محکمہ ہوتا ہے، اور ان کے فنڈز کی تو ہمیشہ کمی ہوتی ہے۔ وہ بمشکل ٹیچرز اور اساتذہ جو اصل میں معاشرے کا بہت اہم اور محترم حصہ ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی پوری نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو بس یہ دو باتیں تھیں جو آج آپ سے میں نے شیئر کرنی تھی۔ اس پہ سوچئے گا بھی اور اپنی فیڈ بیک بھی دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ پلیز اسے لائک بھی کیجئے، اور اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جو لال بٹن ہے اس کو پریس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں۔ آپ کی فیڈ بیک میرے لیے بہت اہم ہے۔ گڈ لک۔